2. Yun! Thank you so much, Wudat. Grabe, nagpaulan si Wudat, guys. Thank you. 8 plus 4. Thank you so much, Sir Wudat. Let's go. Grabe si Wudat. Good evening, Ruel. Sila yun? 5 bro. Minus 50. Sulit may 6 pa. Yun guys, 3,800 left. Yan Scott. 3,000. Good evening bro, Ruel. What's up? 1, Intense train ka ron. 3, pasa. Zap, Ruel. Zap, Van 10X. Zap, bro. 8, 9, 10, 7. Yung balog full boy. 12. 13. 130. 130. Hey! Let's go. Let's go. Let's go, Ruel. 3,000 left guys. 3,699 to go, guys. Let's go. Ikaw. Wala pa, wala. Ayun sa man, pula pa na. Wala pa siya. Okay lang. Sa Makaya boss, let's go. Kaya. 10 coins, 1. 2. Down pa. Down. 3, down pa. Down pa. Ano Dapat straight yun ang kamot. 4. 5, para full. 6. Ay, pagdungo. 7. 8. 9. 9. Grabe guys. Post yan, Yegard. 10. Hey, let's go! Ikaw, pala ka? Oh. Yeah, dapat karon si Quinta na po. Kanya 30 ka na, 50 na. Kailangan, push ka na mo nun. Push ka na mo. Mamaya na, boss. Last spread kami mamaya. Sila lang. Let's go nun. Go lang nun. 1. Ginawa nun. 2. Kami niya. Ginawa lang. 3. 4. Ginawa. 5. 6. Ginawa yun. 7. Kasi gabi, kasi lumubog na yung araw. 10. Mas maraming viewers pag gabi. 2. 3. 4. 5. Maraming viewers kayo basta gabi. 6, 7, 8, 9, 20 na din. Let's go nun, let's go. Ginawa lang. 20, ginawa lang. Kaya ka na mo. 1, 2, Ano yun na, boss? Basta kan. Newbie pa, parehara may duwa. Newbie may. 5, 6, 7. 7. Ginawa lang, 7, Kaya kayo. 8, 9. 30. Yay! Let's go! Hindi na makalakad guys. Yun o. Tignan nyo guys o. Hindi makalakad. Hindi na makatayo. Let's go. Ako na po siya. Ay, wamlik. Kalat sumod. Push out na tayo guys. Another push up, boys. 1, 2, 3, let's go! 4, Gagi special. 5, 6, 7, 8, let's go! 9, 10, go pa Chan! Pwede na mo ginawa. Let's go Chan, let's go. Murang nagkukuyapon ba eh. Murag Sila lagi. si Budat. Timong nitong istorya no sa comment. Mga tong daw ay gift karon. Mga tong nagkatag meteor shower. Gani. Solid. 8. Let's go Chan, kaya Chan. 9. Malakas ka boy, let's go! Ayaw pa, boy. Malakas ka! Yun! 20. Minus ka lang yun. Ah, wala. 400 guys, kaya pa ni. Dagan kita. Decrease eh. 2,400. Let's go. Who that? Yo, mura mag. Kami duwa, boss. Gikapoy namin duwa. Oy, thank you sa first verse ano. Go, thank you. Boss, for the Kuya Mia. Boys Mario, pila. Ala kami na. Wala kayo ko, nalagyan pa ko. 15. 18. Ikaw, ikaw. 20. Tak, lakas. Eh, thank you, boss. 24. 25. Ay, pagkatawa kay Parman. 27. 28. Yo! 29. 30. Future Army Guard. Ikaw? 6. 7. 9. Let's go. 40. Hey! Let's go! Kung malapit lang ako dyan, baka nakay-dyan na. Hey! 3,200 left guys. Ikaw. 3,200. Wala pa ano minus na yung mukha. 100. Katungo. Ay, 100 eh. 2, 3, 4, Lakas, eh. Thank you, boss. 7, Sobrang lakas talaga nila, boss. 10, Makaya na. 1, 2, ano ka nire?
4. Hindi. 5. Hindi, mag-abs na mo ka. Balag sakit kayo. Ang tusan niyo. Tungkol sa sakit. 9. 20. Mo gani, mga sunog kayo. Wala ups. Hindi, sunog kayo na. Tungkol sa mong fats, mahilis siya ba? 5, 6, 7, 8, 9, 30. 30. 1, malakas ka, let's go! 2, let's go! Why, Budat? 3, Budat. push! Thank you sa first boss, Coach Mario. Thank you. Thank you so much, boss. Laking tulong yan, boss. Thank you so much. So, 2. Plus 2 na yun. 6, let's go! 7, push lang. Kaya, kaya. Dagyan may kusog. Dagyan may kusog. Ginawa. Plus 3. 8, 8. Kamay na lang. Kaya, kaya. 9. 9. Kaya pa, kaya. Ginawa. Sabi guys. Agi! 10. Let's go. Kaya, guard. Kaya. 1,099 left. Plus 2. Thank you so much sa mga nag-gift, guys. Let's go. Let's go. Kaya yan. Nagay ko ba eh? Pull up. Balik sa pull up guys. Balik sa pull-up. Eh, ko, sit up ka. Ay, ikin tingili. Mugani, sunog mana. Mo mana sunog. Murag isip to lang kawito nang stand jam ko. Saro lagi. Kanang murag tusok ba? Nga, medyo ako sakit jabon kayo po. Di ba sa Basin ulcer na. Need ka nila Ruel eh. Oo nga, si Ruel yung pinakamalakas eh. Tara pull up Chad. Kau na. Mga pulak, mga ano, pila na lang talaga may nakain. Nagkuhan mo ka po ng after video dua. Pila man gano'n. Hindi nga, makaya na di rin. Taas man sa diyan left legs, okay na. Makaya na niya pila kasi. Bilang ayos Chad. Tapos ginawa ka pa ubos, anak. Birang pas-pas. Okay, hindi dire ba? Boom! Utong yun, anak. Good. Wala. Yung palabit tubig mo, sakit kilid mo. Out sa ako, Lods. Nangita natin siya ng... Ay, sige, good luck, Udat. Thank you so much, Udat. Thank you so much. Thank you so much, boss Udat. Thank you so much. Ingat ka po, ingat ka po. Napakalaking tulong mo sa amin, boss. Thank you. Ilan yan? I really appreciate it. Thank Ilan you, yan? boss. Ilan yan? Panda, 550. Ah, 3,051 left, guys. thank you so much, boss Udat. 1-1. 1-1. Dito, Hindi ko maulan pa. Ay, nagkamanay-gapon lang. Apoy, lugapod. Gusto, hindi ka pa makagapon eh. Hindi ako gabi, ako patay gapod. Di ko pa maulan mo sa kanang pila na. 5, 6. Iya pa. Thank you, boss Udat. Mention nyo si Miyos. Wag na. Kulang pa eh. 14. Thank you for following, boss Eater James. So, 15. Thank you so much, boss. 15. Minus 150. Go, James. 2,800 guys, we're almost there. Let's go. Pila? 2, 4, 5. 6. Thank you for following. Shout out to 74 viewers dyan. Please like and share, guys. Thank you. Double tap the screen. Share the live. Let's go. Tulungan niyo po kami. 9, let's go. 10. Let's go. 10. Hey, let's go. Yes guys, 200. 2,700 left. 2,791 to go, guys. Let's go. Kaya ko, kakayanin para sa inyo. Let's go. Linon time. Nayan ang Hindi Linon, tayo. push lang nun. Hantod sa makaya. Hindi ka makalakaugma. Let's go! 2, ginawa lang. 3, 4, Down pa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Plus 1 and 7, 8, 9, 10. Pwede. Kaya Kaya pa na, ginawa Kaya, niya. Kaya na. Kaya bro. Like, Kaya lagi na niyo mo, malakas ka. Yung kaso, nagsinira sa tabo. Tama ni 100 boy. Let's go nun. 1. Focus lang nun, 2. Let's go. 3, 4, 5, 6. Push lang yapon. 7. Push lang yapon. Hantod kapoy, hantod sakit. Push lang. Push kaya, kayo Push nun. lang nun. Let's go, padayon. 9, 9, 30. 30. Hey! Let's go! Partidahan mo na, 50 taon niya. 2,642 live guys. 2642. Yun. 2,640 to go, guys. Let's go!
Kakayanin. Kayang-kaya. Muna to sa pull up. Gusto ko pa shop. Ay, mo, tapos na po. Ay, pagkama man sa kanto dyan. Thank you sa pag-follow, guys. Kay Conway. Thank you. Three, 4, 5, 6, 7, 8, Lagi Nine, pampay sulit kayo. Squid kayo, squish kayo. 1, 2, let's go, Chan. 3, 13 na. Let's go, malakas ka. 4, let's go. Let's go. Paulay. Let's go. 6, 7 na. 7. Ikaw yap, 7. Let's go, Chan. Let's go, Chan. Let's go, push. Ginawa na yun. Ay, kalim mo ginawa. 9. Push din na. Dagan pa kayo. Tintin. Diba? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Push. Fight. Let's go. Yan, mo na yung sakto. Mo na yung tinood. Yan mo yan, tinood niya failure good. Wala na, natagak na. Pambili. Tagak na ko. Pila to siya? 20? 21. Minus 100. 105. 2,527 left. Thank you for the likes, guys. Okay, just paman ng like. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, Thank you for following Boss Ivory. 17, Mana. Asa? Grabe ang lakas. Nag-abs workout ka pa rin. Yes, boss. Nag-abs workout din kami. 9, 1, 2, 3, 4, 35. 6, 7, 8. Let's go! 39, 40. Let's go, 41. 1. Hello. Kaya ba? 42. Let's go, 43. Sulit kayo. Kumala ko guard up. 43. 4 times 5. 200. Nangalay na eh. Medyo na akong dyan. Let's go, guys. 2,300 left. Kanin kita rin. Tawagin na rin mo. Ano ba kanin? Lagay mo eh. Kanin. Gawin na kayo. Narako kanin ka buro to. Stay na. Anada yun. Quick flex. Advertisement, paulay sa. Wala paulay naman eh. Maro kayo mo. Flex ko. Ilan Hindi na ka lang? mong kapoy naman eh. Katuwa, pumunta. Wala ka na nagkatuwa ha. Hapit na. Kamay na lang. Katuwa na tayo. Kaya 4,500. Ito ganyan. Nga, patayon. Basta maabot si Miyos ka rin. Dumagan mo na. Come on. Let's go, ano na. Ano sa'yo sunod? Pull up. Pull up ta. Okay. Pull up. Pull up. Pula na kayo. Uy, tatawagin ni Ruel si Miyos. Hindi pa sila tapos mag-ipo. Hey. Kuya Flex Vine. Vine? Bilang. V-line? Bilain. Vine. 1. Lalaki katawan na. Pinagmamalaki. Bro, pawa na bro. You're so pretty, huh? 3. Masaka ba eh. Di na. Masaka. Let's go. Pila to, Chan? Hirira 330. Hindi ka mag-ulit tayo. Ha? No gamit. Hindi ka maglilis. No gamit Kasi niya. kabutin. Di ba ikaw Pull makakala? ups and to. Sa abs. Push up. Go. 3 na, uwe. Ato kayo mo na ako tingin mo. 7, 8, 9, Pero kulang ko sa heel. 10. Ba? Let's go.
Kulang ko Ay, sa sayang hindi siya nag 7. 12. No, gamit niya yun. Ano, lakas ng loob. Gamit namin, lakas ng loob. 10. Nakalipong ko eh. Pila? 115. 15, 150. Hey, let's go! Let's go! Let's go! Mention na sa Miyos. Kung baka naman, makoy talaga tunga. Mama. Thank you sa ice cream. Rain, eh! Si ice cream yum. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream Ice good. cream yamin lang kami guys. Bing, 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 bong. Ice cream yamin, 100 ang 1,000 coins ice cream yummy. Pahak diretso tong 2.5. Guys, hindi na kaya. Ice cream yamin na lang. Let's Ice go. cream yummy na lang. Let's go. Let's go. 1,000 coins ice cream yummy. 1,000. 143 na. Ito, 2,143 na lang mo. Mahilis dito tungkol sa ice cream yummy. Oy, thank you so follow, boss Tersis. Thank you so much, boss. Hahaha. Tersis. Ta, di ko Let's go ice cream yum. Na, nando sa airport si Juan, Miyos. Let's go, ice cream yummy. Pila? No, thank you sa Rose. Thank you Rain, welcome. Thank you so much. Thank you sa Rose Rain. Thank you so much, boss. Let's go. Pila na? 2,144 minus 6 7 8 ay pagdong 9 10 8 let's go. Kayang-kaya, boss. 2,044 left. 2.44 to go. Push up rin nagdala. Ta, balik ta sa puso. Ay, sa sino Ay, sa. sila sa akin yan sa. Go na on. Hoy, boss! Bossing! Kamusta Ato ang to buwan kaya mo? chat noon. Let's go noon. To push yourself Pinilyon on. mo eh. 4, Tanti na daw kagad 5, yun eh. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 8, 9, 20 Pwede mo pa ulay pero dili mo no. Pwede mo pa ulay pero di mo no. Let's go. Kaya na to. 35. Push na to. Push. Let's go. Kaya na di mo. Kaya na di mo. Kaya, 50 Go. nun. Cheer ka na mo. Let's go. Kaya. Kaya na eh. Beat yourself. 1, Ano, sinag? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go. Last 7. Last 7. Let's go. 7 na lang nun. Mabit mo yourself. Good na nga na. Push lang. Push lang. Go nun. 7. 1, 2, 3. Let's go. 4, 5, 6, 7. New record. Let's go. 35 guys, let's go! World record. 150, World Guinness 1. record mo. 150, ha? 175? 175. Oh, 175. Kaya yan. Kaya boss! Nabit niya yung record niya, 30 lang yung nakaya niya kanina. Let's go. Nabit niya yung PR niya. Let's go. Personal record. Push up na tayo guys, let's go, Chon. Let's go, Kaya Chon. yan. Chun, chin, chan. Nito, Linon og Rowell. Chan. Aber siya. Agay. Ah. Yan, may stretcher eh. Kaya lagi na. Natot na, ito ng 2,000 na lang na. Let's go. 1,800 na lang guys, sapit na guys. Victory is in our sight na, let's go. 1,869, let's go Chan. Kaya na ito ni Chan, gamay na lang. 1,869. Let's go. 1,869 coins left guys. Yan o, fully. Honest po yan, honest. 3, 4, 5, 6, 9. Let's go. 10. Aper na rin. Good job, good job. Good sada kaysa feeling ko mabit ni yung record. May improvement. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Let's go! Okay lang. Okay. Pero dili mo nung. Pwede mo ba ulit ako nung. Isang mo lang eh. Ito. Abi! 17? Ano to? 17. 15 times 5. 75. Plus 2. Isa ba? 55. Tabangin ako yun. Oh!
Ano ko? Nagkamanong ka mo. Yun guys, nag-cram yung kamay guys. Agay. 1,700 left, let's go. Agay. Yun nga, ang sakit na eh. Kanina pa kami dito guys. Kanina pa kami dito. Dali ang kunya. 1,784 left na coins. Sabi. Dali ba sakit siya mo. Wala ka naman. May naginala to, 20 daw. Kaya lang nga 20. Yan na. Kanina pa po kami dito. More than 200 or 300 push-up na yung nagawa namin combined. More than 200 pull-ups na yung nagawa namin combined. Kanina pa po kami dito, boss. Dali mo nang dominant. Kanina pa kami dito. More than 300 push-ups or 400 na. Let's go, Darky. Welcome to the live. Happy streaming. Bakit? Wala akong ganun. Guys. Yan guys. 1,700 coins left yung push up and pull up namin at squat. 1,700 left. Pagod na niyo. Bupad ko fully recover guys. Nag-cramps na nga yung isa eh. Nag-cramps na. Okay, another one. Ha? O yun ang tubig. Hindi daw ko lagay yung tubig eh. Mga sawa ka, ayaw na pala. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another one, bro. Kaya. 40, 31. Lagi. 205. Dali dyan ba na? Gawin ko kusog dali ba? 1,500 left. Mali lang yun. Sa kanya. Sure ka, boss? Berasan. Isok. Bera. Kalita. Diba. Diba. One, two, three. Tapos ang pagbera ay pakalita ka ng pan lang. Hina. Ayaw. Dili. Pinakalit ka ng ano lang bera. 9, Ayaw, pinakalit. Dili, pinakalit. Kanang bera lang bera. Hinahili ba na? 4, Gigi. 5, 6, 7, 8, 9. Let's go. Ito na. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, Keep body straight para di mangalay yung kamay at 7. likod. Pwede mo pa ulay. 7, 8. Ulay, kaya Let's niyo go. 45. Yo. Walang pahinga yan. Let's go. Ulay gamay. Tatay Let's feeling go, 40 na. malakas. Ulay sa gamay, kaya pa nimo. Dagan pa kay kagkusog. Kaya na nimo. Let's go lang. Paulay ka gamay. Push dayon. Let's go. 1, let's go. 2, let's go. 3, let's go, man. 4. Noon, paulay pa gamay. Paulay gamay. Kaya nimo 44. Kaya 47. Kaya pa lang nimo. 45. Let's go. 6, 7. Let's go! Right! Up! Let's go! Hey! Grabe. Let's go, man. Appeal, man. Kaya kay guard. 225. Gagi po di. Gut yung kung 45. 50 divided by 225. dari ko magpabili sa pusang mo. 1,300 left, guys. Dili dapat yung kusa ko. Di ako na diyo gamit dari kanina ang kumita kana. Yun din. Yun, guys. Gamit diyan ko kanina pero Hindi ko kaya magansan. Skibidi toilet. Thank you so much. dali na ako nakasugaan dito ko tapos kan dili na ako. 1,355 left. 100 coin, 1 arm push up. Let's go. 1,355. Let's go. Thank you sa Rose Kibidi Toilet. Pull up sa Sakit balik. isa kurgya pun ba? Oo, ana, good. Tadi ko para sa dali kanina may pasok ba. Kaya ano minsan. Pull lang. Murag dali ko ko. Maha, walay buhaton ug sa napa, walay rebel. Para ba ko hindi ko tarong san. Kasi nakikibuhat gapon niya. Pula-pula mo na dia. Di kay ka hinay mo progress kay wala ni mo giresta. Wala, si ko na sa bulo res niya. Ismam. Naka-straight na Gagi, kusgan ba kayo Next isa? straight na siya duha ka adlaw tapos
Pull up sa gapon, so tulo na kadlaw. Kaupat na ni. Pati pa siya kami camera diri itong wala bitaw ka. Ang lakaw mga ato ba? Pila to, 3. 3. Dali, kung ito na lang ako, kung dili ka steering board. Ikaw mag... Ay, bastos yan pa. 4. That... Failure is the best improvement. 5. Let's go, let's go. Minus 50. Mura ka na, dyan akong ginaka-aswat si Sir Meg. Kulong gamot to, parang nagbati. Mura, kung ano, dali, mura tong kusog ba, kanya yung gagamitin na permyo. Di ba, di ba? Dili ba na sa kusog ba, kanya yung nag-pangaras na bito. Bisag sa push up, kanya dili kay gatagamit. Tari ni mula. Ay, pila na. 10. Oh, kalis po si Matthew. One day lang sa akin lumabas na muscle ko. Eh, congrats sa'yo bro. Congrats sa'yo, one day lang. 14. Let's go. Another one. Thank you for following Boss Kim Rusty. Thank you so much. 16. Ano boss? Lakas mo. Kakasimula niya lang po ng kalis. Bago mo na sunod kalis ba? 5 months na. Ay 5 months. Lateral raise sa shoulder. And hammer for 2. Tanong lang po, paano po mag-workout ng shoulder? Ano, lateral raise, shoulder press, yun lang. Yun lang ata. Calisthenics build. Pike push up for the waist gun. Mo ko kung okay na ba. Calisthenics build. Push up, pull up, endurance. Push Paano up and pull up mapasikat abig par. Bago mo pasikat, dapat marunong mag-spelling. Sagdain na, mga haters. Na. Focus na. Kanya. Focus na, ikaw na. Sagdain na, mga haters. Ibog na sila. 1, 2, 3. Sagdain lang, magdungo siya. Gusto mo siya. 4, Mas makapokus siya. 5, 6, 7, Basta di lang siya maigo. 8. Basta mapakog mong good. 9, 10. Eh! Paulay ka dyan, kaya pa na nimo. Paulay lang kami. Kaya, dagan ba ko Dagan pa na. Ginawar, may kulang na. Let's go! 1. Ilan na? 11. Kaya pa na. Kaya up! Okay na. Good job. Good job. 11. Let's go. Guys, 1,000 na lang. Let's go! Hey, 1,000 lang guys. Let's go. Kayang-kaya, boss. 1,000 na lang. Let's go! Reveal creatine. Wala boss. Natural lang. Treatin namin kape. Oy, thank you sa Rose. Zian. Boss Zian. Thank you so much. 1, 2, 3, 4, 5, Sige lang guys. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10, 1, 2, 3, Man, ay balik ang boy. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kaya paulay lang, 6, 26 pa, kaya na to ni 40, let's go, push siya, pwede mo paulay, kaya 26, let's go, 6, push lang yan po, 27, 28, Todo series na 29, 30, 31, iya pa siyan, 32. penis only 33, naman, sa utok na, 34, push lang ng push, 34, ginawa rin mo kailangan, walay sakit sa imong lawas, yeah, let's go, Ani, ulay. let's go, Okay. Pain is an Ayan. illusion bro. illusion na, let's go, 35, let's go, Jan, let's go, 36, let's go, 37, let's go, 8, let's go, kaya pa, dagan pa 9, kayo, let's go, push lang, 40. Kaya pa, napay pulo, kaya pa pulo. tanan, hutday mo kusog, bigay mong best, wala na count, let's go, patya lang yung uli yun, let's go, 1, 2, 3, let's go, 4, 5, let's go, pain is an illusion, no? Kaya Pain is pa. an illusion, wala na, Ay, sa utok daggan na kayo. Pain is inevitable, suffering is a choice. Imurang nanawon niya. Sobra ka sakit, musamot ka sakit. 6, 7, Let's go. 8, 9. Let's go! Let's go! Kaya, boss! Wala na si Mio. Si Mio, day. Let's go. Na si Miao. Wala na si Mio. Push up, push up. Dari di akong Pila to, tanan? 48, 50. Hindi ba? Dagoy pa ako. Minus 250 mo ano. Dagay pa ako. 700 left. 700 left. Pila no? Wala. Pila na. Imbalance part. I-balance push up guys kasi masakit na yung isang arm. 5. 5, 6,
7. Alala lang. 10. 11. Medyo lang to, hindi to one hand. Medyo one hand. 13. 14. 15. 16. 17. Last to. Oy! Medyo ba kayo din eh. Pila na? Pila to? 18. Okay na to, Chan. Minus na ako to. Paano pa? Pa. 19. Kuyawa ni mo puso yun. Gatakilid doon. Alang-alang, mali kusog ng diri mo. Kahit yung kurbe. 600 left guys, almost there. Medyo one hand push up yun, hindi yun one hand push up. Medyo one. Medyo makaya ang duwa kaning isa boy. Murag mo na siya kusog boy. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I don't know. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 30. Kaya pa bro! 1, 2, 3, 4, yeah! Let's go. 5, 6, 7. Let's go. Another one. Ano ka? 13 part. Hindi ko mong count ha, prep. Pila to? 39? Minus 1, 38 ra? 39. 39 ito? Pila? 39? 38. Minus 240. Ay, no. Pila to? Doon pila sa mga coins. Pila to? Pila to? 30. 38. 38. 240 lang. Let's go for 146. Ah, we're almost there guys. 246. Let's go. Lapit na. Ubos na to. Okay, let's go. Grabe guys, solid yung challenge na binigay sa amin guys. Dami nun. Pero, pila na boy? 6. Let's go, 7. Ako yan. 8, focus lang. 9, 10, focus lang. 1, 2, 3. Dagan ka kusog. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's go, kaya pa. Dagan pa kayo na. 1, 2, 3. Let's go. 4, 5. Surpass your limits. Let's go. 6, 7, 7, 8. 8, Pwede mo pa ulay, dili mo no. 9. Pwede mo pa ulay, dili mo no. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, push! Let's go! Let's go! 2, Let's go, let's go. Let's go! 4. Pwede mo pa ulay. Pwede pa ulay. Dagan pa kayo na. Dagan pa kayo na. Kaya ni mo. Ah! Let's go! Let's go! Let's go! Go! Iyap chan. Pila. 5, 5, 5, 5, 5. Let's go, let's go. Pwede pa ulay. Kaya ba? Kaya ba? Let's go! Punta lang. Hantod sa mapil ka. Let's go. 6. Hantod sa mapil ka. 7, Let's go. Let's go. Let's go up. Up. Go. Okay ra, okay ra. 37, 47, 47, 47, Ah. 47, let's go! Fair man. Let's go. Ah, No. Ulit ko si Gondor. Okay, 24. finish sa nilotion part. Ay, ako sakit yun. Let's go. 11 na lang guys. 211 to go guys, let's go! 20 pull-ups lang na ako. Doon na to na. 20 pull-ups. 21 pull-ups left. 22 pull-ups left. Let's go. 22 pull-ups left guys. Tapos tapos na to lahat. Sakit yun. Sakit yung goal. Let's go, Chan. Let's go, Chan. Sama kaya lang, Chan. Pati mo kulo yun. Let's go. Improvement. So, Bago ba? rest din ka. Oh. Ay, bot lang. Parang kanat isa. Ito ginagamit. Let's go, Chan. Pila na, Chan. Pila na, 3 na to. 3. Let's go, Chan. Pero sa taka-jet wing, maragong core. 4. 4. Urot na kayo. Urot na.
4. Stop nimo to dili. Dito ka. 4 to 4. Gilanas kita. Kurot na na eh. Kayo ka na. Kapret ulas kani din no. Up. 5. 5. 5. 5. 5 man 3 plus 1 tapos half rep. 4. 4. Ay, wala na ko. Ay 4 ah. 4. 4 pa. Oh. Malapit na namin matapos guys. Malapit na namin matapos. Let's go. Ay di ba si ano siya di ba nani sa kuan kanina? Nasa kanina. Dire. Oh. Calisthenics lang guys. Pull up lang. Calisthenic builds. Ilan na? Gym builder ako. Ako skill. Ako yung skill. Endurance mo ko. Gani. Di kaya. Ilan to saan? 6 ra. Last 15. 14. Ay, pila na. 21 man. 21 na. 40. Pero turning ball ko eh. Minus 660. 151 guys. 151 coins to go. Let's go. Kakayanin para sa inyo. Gamit ako illegal technique. Gusto mo. Masugas. Ano ka di boy? Minute kaya na. To? Oh. Wala yung podcast to ka. Wala ko sa magkanya ko magpula ko ana kanyo. Kanyo ang gagamiton. Wala. Oh, bagana ko bagana. Kanyo magsuporta ra ni. Ana nga ako. Ay na. Diwa. Eh ikaw na lang una be. Ulap. Ako dito. Ako? Yo. Ikaw ra. Let's go. Kas na ko. Yati skip yung gun. Tada rin lawas. Okay, go. 15 lang ko lang. 15 left. 15 pull-ups left. 1 2 3 4 Ang gana yung likod guard. 5 Yang kan ba? Traps. 7 Post din na karon 7 8 9 Yang ay ko bay. 10 Grabe, yurot man nimo. Good job. Nindot ka siya ba? Kaya dari jud sa kan ba? Kaya dari wala ba? Wala ka kapil dari ba? Balik na siguro akong one by body pain. Dari akong gagamit na ikusog ba? Di na ako magagamit ni ba? Naw gani kumpara kay gamay kay dari ba? Gamay kay dari dako kayo. Gani, imbalance kay. Ba, dari ako gulang permi magamit ni kusog. Pila na? Lapas na ta. Ay lapas na ta. Sobra na eh, pakapin. Wala guys. Let's go! Quits na lahat guys. Let's go. Quits na lahat. Tinapos na namin. Post tapos. So, sagol mga genetics. Quits na mga guys. Ectomorph. Octomorph. Ilak ka. Octopus. Dili din ka. No, gani ulit. Dito. Kuha sa natin ni isang gaban. Sakit yung one by cool. Let's go guys. Thank you so much sa support nyo guys. Yan. Thank you. Ito na yung resulta. Pop namin. Tingnan mo na kuhan. Tingnan ni burot sa kuha. Alam, burot yung tililo. Dako kay buhay ka. Bag. Okay. Yunod kaya. Let's go, this the end. This is the end of the live. Thank you so Maganda much. Ayun na di pa. Basta oras. Saan oras? 6 pa man. 6. Ano sense po? Uy. Yan ano siya. Magkaya pa man. Patawtawd lang. Patawtawd lang. Taman Yeah, wala picture ta. ito dire. Patawtawd Kaya lang. Basta nila, na. layon. Basta na magsendog kan. Isa lang ka. Galaxy. Maloy sila wa. Maawa kayo guys. Kaya pa ba? Kaya pa. Pero okay mo kay suffer kay. Sada ko na kapag akong dere ba? Ano niya akong gamitin? Nawa ganyan. Nawa. Kaya akong gamitin. Dari ko. Nawa kan. Dari ko magsalin. Di siya masakaway. Pero Ikaw. kung kan eh. Tapos kanya ako dere ko sa plate pa. Kusgan ba kayo isa bay? Ito yung lights. Kanya makakan daw. Cobra art. Hey.
Bro, di ko suga ka dali, bay. Kulang, sa'yo, bay. Dali man sa trap so. May pag ako nagpula-pula gahapon da. Wah. Mga anak ko eh. Di kan dito gibot gapon na isang. Hindi ako naman magkasa kong dumay. Kaya kwan, pantodlo lang ba? Dili lang ako lang. Pero gahapon. Ang cheese genetics bay gikon bay pinikas bay ay kon diamond. Ay pulo, ang pulo. Nakain nga pulo. Ayun, nakakain ang pulo. Di diamond nimo. Cheese Sudan ako genetics niya. nimo. Okay, Diamond gapon. Sana kay full cheese yun bay. No? Dili ako ulit. Dili niyo. Ah. Skit yung food bay banda-banda ganina. Dari mo ng pump kayo ba eh? Pump kayo? Dako kayo? Pump uy. Dari wala kayo. Hubag kayo to eh. Hindi ba ano bay? Dako kayo dari. Mga dari dyan ang bulog maayo ba eh? Kung bisig paminan ako sa mafil na ako bang minute dito. Eh? Paano kung Galaxy, uubusin namin yan through push-ups, pull-up, ganon, mga jump squat, uubusin. Uy! Uy, Thank you so boss. much! Yung makeup ano name ko? CIP. Si ito, Bird George. Thank you for the ice cream. Thank you so much for the dalawang fire. Thank you. Pag lion send ko, Three. ano gagawin niya? Uubusin namin push-up, pull-up. namin boss, hanggang sa mamatay kami. Uubusin namin push-up, pull-up yung lion. Kahit anong gift na malaki, uubusin namin push-up, pull-up. Sada ko rin. Ayun, tatlong squat boy. Tatlong squat. Para kay CIP. Ano ka sir? Ko. Tatlong squat para kay CIP. 1. Ayun. Thank you for the ice cream. Three. Isang ice cream pa, isang Thank squat. you, boss Vince. Vince. Isang squat para kay Vince. Isang squat para kang Vince. Hey, Thank you so let's much. go. Thank you so much. Let's go, Ruel Boy, Abisha. thank you. Ano ba? Thank you for the TikTok. Vencimus. One. Hey. Let's go. Thank you so much sa TikTok. Appreciate tanan ko an. Hello, Pasko na. Yo, thank you sa Fire Vince Moose. Thank you sa fireworks. Uy, thank you sa fire, Vince. Thank you so much. Isang squat para sa iyo. Thank you. Actually, dito. Gym post mo to. Ziz. Ari, di mo ulo kang anak, ulo kang Vince. Uy, ako na niya jeep ni kanday motor. Yo! Uy, thank you, boss Kyle. Thank you so much, boss. Isang Ano squat. shoulder workout niyo, boss? Lateral raise, boss. Cable lateral raise para Hey, let's go. Ah, Aisin genetics. Kano niyo? wala naman siya, boy. Mana ron sa Aisin, no? Magsawak, manata to. Salit niya. Dali, ano? Basta kaya ano niya, dire pakita niyong line dire, boss. 5 months consistent. Mag-edit-edit. Push up, pull up lang yung ginagawa ko guys. Push up at pull up lang. Mag-edit-edit ko niya ba? Kasi ganyan rin, paano makakalat yung mga kod. Sugar. Pagka gabi na ayaw pag-edit, di ba? Ayaw ko kayo, ito mo. Yan, hindi yan dito sa sari. Hindi, pusing ba yun, ba? Kung sa mga front na pusing ito, nananan niyo. Oh, charo mo, nagbalindar na nyo. Nananan siya. Paano to ka na? Paman din ba? Ano niyo? Ito ka na? Mga kan? Ah. Yo, thank you so much for the rose. Yo, wala, Rose! Oy, thank you sa Rose, boss. Thank you, Zay. thank you. Thank you. Pasko na. Nanay Fireworks 1. Ah, let's go. Thank you so much for the rose. Yon, shout out 120 viewers. Please like and share the live. Let's go. Aisin, na din sa Aisin. Let's go, Aisin, di ba? Ano Ano ko? ka sa cardio, mahilis yung pas naman. Minyo naman. Kaya viewers. Gagin, 100 na nun. 100 na. Eh, okay, huwag kong minyo. Hey, hi, Sin. Thank you for sharing the live, Kizuka. 500 push-ups. Pila ka coins sa 500 push-ups? 110 kan. Ang 10 kay 100 ay 20. push up? 500. 200 coins, 100 push up. Pila ka 100 pila ka coins sa 100? 500 coins. 500 coins. Bilan chick. push up. So, Bilan chick do. 25. 2,500 coins.
1,000 na lang If you do muscle up, I give you 50. You give 50 first. We will do muscle up. 1,000 eh. I can do muscle up. Dili, katong ako. 50 coins. Alright. 1,000 mo gani. Ito pinakauna to. 2,500 coins, G. Ano? 1,000. G. Ano to? 1,000. G! 2,500 coins. That would be 500 push-up. 1,500? Dili, kuno ra. 2,500 coins. Ha? 2,000. 2,500. Yo, Uy, for the ice cream. thank you Ice Cream Alex. Jay, and labas mo na. Sito. Thank you so much. Thank you sa ice cream, Boss Alex. Walang ko skill lagi. Thank you for sharing the live, Boss Kizuka. Bisag yung magtunog Paano po lumaki ganyan katawan sa pagkakalis lang? Ano? Consistency lang. Tas protein. Ano yung ginawa ko? Consistency and protein lang. Nutrition ko. Dapat marami itlog yung kinakain ko everyday. Consistent ako. Hey, thank you, Hey, Jonathan. Thank you, Jonathan, sa Rose. Thank you so much. 6 squats. 6 squats. Thank you, Jonathan, sa Rose. Thank you so much. 3. Thank you so much, Jonathan. Shout out to Jonathan, man. 6. Thank you so much. Thank you so much. Sakit pa yung legs. Ha? OG. Paulay ron. 50 pilot to. Sakit lang. Pits, ginalawa mo sinyo. Yan na. Pwede mo ka Tapos, Sakit na yung mukha. hips niya. Maganahan Dapat tigulo sa akin. Maganahan ka ba? Dili man ako. Kini, anak. Tapos kini din. Ikaw ang muna sa Tanawag yan. Tanawag kung nawag. Para sa pagsak. Anak. Tapos anak. Ito mag... Yun! Thank you so much, Rosa! And the Rose, thank you sa ice cream. Hydra, Jonathan, thank you so much. Favorite ice cream. 6 squats, 6 squats. Ikaw, 6 squats. Press na. Taluan ako niya. 6 squats. 1, 2, isang pula para kay Jonathan Soto. 1 pula for Jonathan. That's one. 6. Yan, isang pula para kay Jonathan. Okay, let's go. Continue kay. Let's go. Thank you so much for the Rosa, Jonathan. Thank you so much, guys. Thank you for your support. Thank you. Thank you so much, guys. Let's go. Now, diba straight man eh. Straight atong hips sa dito. So ato mo aton hilid ka. Kung man kilid atras sa katil. Kini dito ang shoulders i-twist na to. Ano do? Na, pwede ko gamay. Ano, biko. Wala gabaklay mo, wala gabaklay. Sumi kasi atas ganyan atras. Ayan. Anak ka wala gabaklay mo. Oh, anak. Ayan. Wala nimo. Alis kayo? Lapat yung katanawan boy. Sa kabulugi sa Di lagi may karon ba, promise. Thank you for following, guys. Cupid. Mawala nang gatunan sa saan magid niya. Thank you for following. Dugay mo mato na posting. Dili man dali na. Pa. Dapat ini takilid mo diri para gamay tanaw nimong lips, imong waist. Musay opposite ni may mong shoulder di mo ang hips. So pag kini padulong pa dito, tas kini padulong pa dito. Nga gakabinat, gatuyok. Ay mara kang hulingi likod ba? Pasana ka. Ano? Goods, tsada kayo. Tsada kayo mag-be taper. Yun. Lapad boy. Thank you so much, Rose Turbo Potato. Na, oy, malaki. XD, dalawang squat. One. Thank you so much, Turbo. OG Thank you, Turbo Potato. Pinaka nagdala sa tanan. Sa legs. Ate Bon. Si Quinta Kabuk, tabangan og chair. Tabangan lang Si chair. Quinta ka squad, ganahan ka. Yo! Oy, thank you sa Rose. Oy, thank you. Uy, Thank you, Jonathan. Thank you, Boss Grabe. Jonathan. 34. Ay, 34. That's 3 pull-up. Mas ditaas sa tong lugar. Let's go. 34 coins. 3 pull-ups, 4 squats. 1, 2, 3, and then 4 squats, guys. Kitsa may squat. 5 squats tanan. 5 squats nun. Unbalanced. Thank you so much for the gifts, guys. Thank you, Kai. Thank you, Kai. Sino ba to? Thank you so much, Kai. Lamok. Who is Chan? Let's go. Thank you, Husi Chan, for the rose. Thank you for Husi Jonathan. 34 rose. Pussy Chan. Yon, Squirrel. Thank you so much. Thank you, ano? Husi Chan. Thank you so much, Husi Chan, for the ice cream and the fire and the wow, grabe. Oh, thank Mind you, bender. oy. Thank you so much. Thank you sa showdown. How much is the showdown, guys? Showdown music. Showdown music. How much is the showdown music? 1, 2, 3. How much is showdown music? Thank you for the GG. Showdown music.
Time check. Show. Naro, 20. Oh, Uy, 2 pull-ups. 20. 2 pull-ups. 2 pull-ups, let's go. 2 pull-ups, 7 squats. 2 pull-ups, wait lang siyan. 2 pull-ups, 7 squats. Sagipan, kasi yung Go. Yun, thank you for the star. Magkano yung star? Muna ka daw kan, boy. Tata. Ay, piso na natin. Pila ka pull-up? 2. Isa na. Ay, tulutan ka pull-up, tag-G's ang star. Thank you for the star, Mindbender. 1 more pull-up. 3 pull-ups total, guys. Yan, tapos 7 squats. Sinong gawa ng 7 squats? 7 squats na. 7 squats, let's go. 7 squats, let's go. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Thank you so much. 6, Uy, Capybara. Uy, thank you Thank you sa so Capybara much. Mindbender. Thank you so much, boss. 30 siguro ni. Ba, mag 30 na. Loka pull up. Thank you for the Capybara. 30. Oh, thank you for the penguin. Thank you for the heart me. Thank you so much. Thank you so much, Thank you, mga boss. guys. Thank you so much. Thank you for the star, Mindbreaker. Yon. Pull up. 4 pull-ups. Maganda ito sa Unsa split ugma? Depende. Ay, rest day man ni si Chan Uma. Iris day ba? Hindi ko mo. Iris day ka ugma. 45 daw lahat. 45 lahat. So, 4 pull-ups. 1, 5 squats. 1, ako be, pull-up. 2. Tagan niya sa 1%. 3. Last ball na yun. Gagi, isa ka kamat ba yun? 47 lahat. 48. Thank you so much, Turbo. Wala mo naging Yon. patas yung likod mo. 47, 48 lahat. 48. 8 more. 8 more squats. Sinong gawa ng 8 squats? Squat man. Ay, sige na, sige na. Hindi ng pull-ups. Leg day man sila. 8 squats. 8 squats. Huwag pa na ako, huwag pa na matoy. 1. 2. Pwede maka mag-calf raise. Kaya pa. Hindi 5. kayo mag-appeal sa kung convey. Tricep ba sa to? Shirt sa shirt guys ba? Ay sir. Kaya. Dari. Pangulong, may hindi ko. Thank you so much. Amot, minsan ko kalimut. Thank you sa pag-repost, Brandon. Thank you. Long head ba ni ba? Lungid ba ni Dre? Gamay ka ba? Ikaw lagi ang puso sa lungid. Andari, naman mo, naman. Bisaya mintanan kami. Igo. Dili mi kabalo mag-Bisaya. Pero Bisaya mi. Bisaya may course pero Hindi kami marunong Bisaya. English kasi kami. Session ha. Watashi ko na. Walang plank, bro. Wala. Mag-gusto lang kami pag-yap me. Plank. Isa. Uy, si Bayaw. Ay, Bayaw. Sino? Mateo, gyapon nga lang. Passion or career. Walang plank. Passion repair. Oy, thank you for posting our live. Brando lang to. Boss, hindi ka nag-take ng creatine. Ako, nagtitake ako. Kami hindi. Oh, creatine. Ugat na kayo. Saan to? Ilar, ko kawik sa katilog creatine ah. Tapang kayo. Tapang ay. Marara magkuan ko ng... Tambal. Hindi, sige tawag ka na. Harina. Harina. Itlog yung kinakain ko. Ano ka ba? Madaming itlog. Sakto din. Planking pero off cam. Kung yan, ba? Asa, piitin. Sa imong ugat, pero... Asa nga ugat? Isa dire. Aha. Si Pitan, tibok ni mo dire. Asa? Ya, Gani. Ano? Tibok dire. Ano? Ay, bali. Ano? Ba? Magunitan gani mong kuana, yung blood flow na maano, murag mo vibrate ba? Yes, plank until failure. Ngara. Diba? Ah! Let's go. Sleeper bed. Gat kay Gerd. Benchik boy, gabi ini boy. Ano pikas be? Ikaw doon yun. Nakaton ro Nara, ugat niya mo kayo. Ah, dagko ay ugat Gerd. Bart, gagi Bart. Ay, anaon di ay, para mukan siya. Ito. Anaon di ay. Ay. Busog ka doon. Laro. Kailan week para makita yung result? Ano? 1 month. Be 1 consistent, month. don't set expectation. 3 months pinakakon. Don't ka mag-expect na madali yung process. Grind lang ng grind, huwag ka na ma-expect boy. Start now. Yan kasi yung problema ng most tao. Kadalasan puro tanong, ilang months, walang ginagawa guys. Yun. Start now. Hanggang asking lang. Correct guys. Stop talking, start moving. Let's go. Let's go. Kaya nyo yan, kaya namin, kaya nyo rin. Start improving now. We're just here to inspire you guys. Tama. Why us when you can do it? Let's go. Yeah, break it down you. Dali na pikas. Isa lang muna sa'yo para nanahin mo si Gassi. 14 pa lang ako, go lang. Kahit 14, mayroong mga mamaw, 10 years old, 11 years old. 1 year old pa lang ako, di lang halata. Nakakatayo.
Lagko akong ugat diri kay dili daghan. Yo, thank you sa Rose. Oy, Let's thank you go. sa Rose, boss. Kigamon. Kigamon. Thank you so much. Hello, Jube. Welcome to the live. Yon, one squat. Squat nun. Isa ra. Pwede naman calf raise. Yo, thank you, Ano, Emilia. papadako, Isa bagtak mo. pa. Isa pa. Isa Thank you pa. for the rose, Emilia. Thank you Ito, so mga much. kapatid, ano? Shout out to Emilia. Thank you lang. Tilan. One. Hey. Nag-cram, guys. Nag-cram. Thank you sa Fluffy Penguin, boss. Serapim. Thank you so much, boss. Let's go. Two pull-ups para kay boss. Ay, tagpila rin. Ay, 5. One. So, let's go. Ay, 3, 3. pakapin. Hey. 4. Ay, wala. Pakapin, guard. Daganan ninyo, guard. Dumihan nyo, guys. Mention nyo si Mius. Meow. Meow. Abi, may si Mius ganyan. Miyaw, mate. Yon, thank you sa star. Thank you. Thank you sa star, boss. Pila ni Star? Kika mo. Jis. This. Okay. Niya. 1. Purpose na na siya. Dili. Ano ba siya baklay dyan ba? Ha? Ano ba baklay? Oh. Di pa na karon. Ang karam ba? Ana, stick ka. Iwan Ano sa lang ito. lingkod ba? Ano tayo? Hindi pa sobrang ito ng pinky. Sakit, may jaman ng bagtak. Pure cramp. Ay, taper lapad, Gebard. Uy! Thank you sa Rose. Thank you sa Rose. Kigamon, oh. Kigamon. 5-1 ko lang Sabi lang na eh. 5 up sa rin siya. Gato, medyo one hand. Medyo 100. Ay, pagkata 100. Sagay po ng 1 arm. Ano, Let's go. Thank you so much for the 5 bros. Push up, 50 ka to coin. Hindi kaya eh. Medyo. Wala, hindi kami nag-gym. Home workout lang. Push up, pull up. Medyo isa. Push up at pull up lang. Walang gym. Stop asking for results. Start working. Don't ask for results. Do the process. Ibaba namin yung mga mga malalaswa. Goodbye! Black account. Naglaho eh. Patikim ha. Di-kick sa server bar. Gusto mo makatikim? Pinatikim ng black. Minute, bisa ba? Black. Minute, di ba? Toji ba? Balot 2G ba? Subuga mo eh. 3G bak. Toji ba kay? Right, ang likod ni mo kamot. Butan mo sa lubot. Tapos kinidin mo shoulder. Yan, yung dito. Ah? Ikaw. Oh, taraw. Lara, burot Sige kaya. kayo, VK mo. Ay, nga na, di natin. Oh, sige kayo. Dali sa lubot. Subuga mo. Ana. Simulikod. Oh, sige kayo. Quack. Paano Ano pala palakihin ng villain Eh, mga idol? sumangil. Kini si Joel, oh. Di yan lang. Lagi, pull ups in ano? Ay, ito nga villain. Kanin dali. Ano naman, V-taper man, di ba? V-taper? Dali man. Asan V-taper? Diri. Dali sa likod. Taper na, taper. Likod ang V-taper. Ah, basta. Dali sa kan. Kanang may villain. Pull up tayo kasi boring. Naragay villain girl. I do pull-ups. Pull-ups are painful, but I do pull-ups for fun. Ha? Oh, ganyan ako nag-chat sa'yo mo. So man eh, tanawa daw na ba? Siya man dapat ako nag-chat. Sa ako kapag na. Na, is this for the purpose lang guys? Ito bro. Workout routine. Depende kung unsa ka kan. Pang pataas o gunsa? Dili. Yun, donut. Thank you, Matthew. 3 pull-up Uy! para, uy! Thank you, uy! 6 pull-up para kay Matthew. 6 pull-up. Let's go. Siguro baka ako Dito si Sangay. Thank you so much, Matthew. Pareho tayo ng name. Thank you, Matthew. Isa pang Matthew. Ay, Thank another you. finger heart. Naman na to. Low. Medyo Medyo 1 pull-up. Makaya ka rin sabay. Nawawalan na yung lakas yung isang arm niya, kaya ganyan yung form niya, guys. Huwag nyo nang, intindihin nyo na lang, guys. Intindihin nyo na lang. Sila to, 4? 4. Bako na ba? Ayaw na po siya dyan. Kimang injured ka. Hindi, boss. Yeah. Love. Kiss ko ba? Finger heart din, no? Bala kang pila yung game. Mag-pull up ko rin. Medyo pull up. Yes, boss. Homework out. Oh, homework out ra. Homework out na ni boss. Pero na sagol weights. Si Matthew Calis. Calisthenic build yan, port.
Eh, Ano oras, boy? alas 7. Na, wala namin mga big donators, boy. Expire na ang Ano ko kapan din naman, ugat din sa abs, no? Di ba, balot flexing sa to, chis? Ano? Pagkaon mo ba? Yun guys, end na namin yung live. Goodbye. Goodbye. Kita-kits. Goodbye guys, goodbye. Thank you so much sa support Peace. nyo. Thank you sa like, sa comment, sa share, sa mga nag-tap-tap, mga nagka-count. Salamat guys sa support. Salamat sa mga nag-gift. Yon, 1, 2, 3. Eh! Eh, kamu na! Eh! Let's go guys. Bye, Tol. Bye-bye.